terbesar Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, tidak sama Tuhan ketika kami pulang Tuhan. Kami pulang dengan sukacita karena Tuhan sudah mengisi setiap kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah hadirat-Mu Tuhan nyata Tuhan dalam setiap kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
back to Pastor Melvin. Senang bisa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Because it's, I think, Apostle Paul sign. Yeah, I want to put my laptop. That's why. It's actually no problem. Oh, okay. You sure this is stable? Okay, you have your Bibles with you. Turn with me to Book of Philippians, chapter 4. Yes? Yeah? No? That's okay. Okay, Philippians chapter 4. Mari kita buka Filipi pasal 4. Philippians chapter 4. Filipi 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 to 7. Yes. You want to read? Ya, Filipi 4, 1 sampai 7. Ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Yudia kunasihatkan dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikiran dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsurgos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena belum masuk ya suaranya. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amen. Amin. Father, we give you glory and give you honor. Bapa, kami memberikan kemuliaan dan pengagungan kepadamu. We thank you and we give you glory for your word, Lord. Bapa, kami bersyukur, kami memberikan kemuliaan buat firman-Mu. You let your words penetrate our hearts. Biarlah firman-Mu merasuk di dalam hati kami. Let it speak to us, Lord. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Internalize your word within us. Tuhan, kami menanam firman-Mu di dalam kedalaman That we kami. become stronger in you and closer to you. Agar kami menjadi lebih kuat dan lebih dekat lagi kepadamu. Holy Spirit, take control both of us. Roh Kudus, Engkau ambil alih kedua kami. Every word that we speak, let it be from you, Lord. Biarlah setiap firman yang dibagikan itu hanya bagimu, Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Haleluya, amin. Amen. What a scripture. You know, when we read this scripture, Ketika kita membaca, we understand the ministry of Paul Kita was meng- not easy. kita mengerti bahwa pelayanan Paulus itu bukan pelayanan yang mudah. Any ministry is not easy. Any Tidak ministry, ada pelayanan itu yang mudah. you have to go through a lot of challenges. Kita seringkali harus menghadapi banyak tantangan. Whether it's a preaching ministry or ushering ministry. Maupun itu pelayanan yang berkhotbah atau pelayanan yang asyir. Or even if you are going to call people, invite people to come, you also have struggles. Atau pelayanan yang mungkin mengundang jemaat untuk datang. Itu pun kita sering alami pergumulan. Even those who are downstairs who are taking care of the parking.
Bahkan yang bagian parkir pun juga sama. They also have challenges. Mereka juga punya tantangan sendiri. But in everything, says God, Tapi dalam segala hal, kata Tuhan, you have to stand fast. kita harus berdiri teguh. The steadfastness of the Lord is very important. We have to be steadfast in what we believe and how we serve to God. Kita harus bisa, saudara harus bisa berdiri teguh dan percaya dalam apa yang Tuhan katakan kita harus lakukan. God wants us to get closer to Him, become stronger in Him. Tuhan mau kita terus mendekat dan menjadi lebih kuat di dalam Dia. This is a season where God wants us to increase our faith and trust in Him more. Ini musim di mana Tuhan ini mau kita menambah-nambahkan iman kita dan lebih lagi percaya kepada Dia. You know, one of the blessings of coming together in prayer Salah satu berkat untuk kumpul bersama di dalam doa, is that we hear the word of God dan ketika kita mendengarkan firman and you Tuhan, begin to understand the answers to many questions that is bothering you. dan kita mulai dapat mengerti dan mendapat jawaban dari begitu banyak masalah yang mengganggu hati kita. The word of God gives you the best answer to all the questions in your life. Firman Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap masalah dalam kehidupan kita. Questions like, is there life after death? Questions like is there life Ya, after death? seperti pertanyaan-pertanyaan seperti apakah ada kehidupan setelah kematian? How can I know about God? Bagaimana aku dapat lebih mengerti dan mengenal Tuhan? How can I hear God like every one of us want to Bagaimana know? aku dapat mendengar suara Tuhan? Why is there so many troubles in the world today? Kenapa begitu banyak kekacauan yang ada di dalam Why dunia is there ini? so much of inflation in the currency? Kenapa begitu banyak inflasi di dalam What is the keuangan? next after pandemic? Apa yang akan terjadi setelah pandemi ini selesai? This morning, Pagi ini we will hear the word of God, kita akan mendengarkan firman Tuhan, answering some important questions of our life. di mana sebagian dari pertanyaan yang penting dalam kehidupan kita akan dijawab melalui firman How Tuhan. can we cope up with every situation in life? Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan You know, if ini? you will go and ask each and every one of you, Kalau mungkin saudara tanya masing-masing, everyone will give you different answers. setiap orang akan memberikan jawaban yang berbeda. Some will say, Ada yang akan mungkin you katakan, just go and relax. relax lah gitu. Some people will go and say, we just go and makan. Ada yang bilang, wes kita makan-makan aja. Some people, they stress, they don't know what to do, straight go makan. Order this, order that, order that. Ada yang pelariannya langsung cari makanan gitu ya. Some people, they just like to escape and go for holiday. Ada yang pelarian langsung liburan. Yeah, some people, they want to go for meditation. Ada yang bermeditasi. And some people in the world, Sebagian dari if they are going through orang di stress, dunia, kalau mereka stres, they will tell you they will go and toxic their body with this liquor, drugs, gambling, entertainment, and immoral activities. ada yang merusak dirinya dengan aktivitas immoral ya, seperti minum-minum, mabuk-mabukan gitu. And so, all these things that you have said, all the answers that you receive, Dan segala jawaban yang kita coba cari, is just a temporary solution. itu semua hanya jawaban yang sementara saja. And sometimes your solution can create worse problem. Dan terkadang yang solusi yang menurut kita benar itu sebenarnya sedang memperparah situasi. Some people will say, if I'm stressed, I will just go and share to my friend. Ada yang bilang kalau aku stres aku tinggal hubungi teman saya. Take your stress and put on top your friend. Dan memindahkan stres I'm kepada free, teman I'm free, saya. you know. Jadi saya melepaskan beban saya. You know, and some friends, they will listen. Dan ada sebagian teman yang mau mendengarkan. Some good friends are like doctor. They listen to you and they know how to heal you. Sebagian teman baik itu seperti dokter ya. Mereka mengerti bagaimana menyediakan telinga bagi saudara dan menyembuhkan saudara. Some friends are like lawyer. They will fight for you. Ada teman yang seperti pengacara. Mereka yang berjuang bagi saudara. Some friends are like computer technician. They know how to repair you. Ada teman yang seperti teknisi. Mereka mengerti bagaimana membetulkan But they also saudara. forget that doctors also do operation. Tapi jangan lupa kalau dokter pun juga operasi. Lawyer memberi also operasi. can put you in the prison. Bahwa pengacara pun dapat memasukkan saudara ke penjara. The computer technician also can say this one cannot do. Hang. You Bahwa, have to throw. bahwa teknisi pun tidak semua masalah dia bisa betulkan. Kadang-kadang yang jadi malah jadi hang. You know what's the main problem? What is the worst problem? Apakah yang terburuk yang mungkin terjadi? When the person that you trust fails you. Ketika orang yang saudara percaya itu menggagalkan The saudara, person that you really look mengecewakan. up to, respect.
ketika orang yang saudara pandang And sometimes they take advantage of you. dan mereka memanipulasi And then saudara. you feel so broken, so hurt. Lalu saudara merasa dihianati, disakiti. You know, sometimes we have friends, but not all the friends are staying together with us all these years. Ya, kita mempunyai banyak teman tapi tidak semua teman itu selalu ada bersama-sama kita sepanjang tahun. Why am I saying this and quoting this scripture? Kenapa saya harus katakan ini sekaligus membagikan ayat tadi? The Bible says here in verse 2, Alkitab berkata di dalam ayat 2, I implore you, Euodia, and I implore you, Syntyche, Ido ya ku nasihati, Sintike ku nasihati, to be of the same mind in the Lord. supaya sehati sepikir dalam Tuhan. You know, these two people, or with Clement also, these 2 or 3 people, Dan 2 orang ini bersama Clement, these people were very close to Paul. mereka ini sangat dekat dengan Paulus. They were serving together with Paul. Mereka melayani bersama They were dengan doing Paulus. ministry together with Paul. Mereka sedang melakukan pelayanan They bersama were dengan Paulus. ministering the word of God. Mereka melayani firman Tuhan. They were preparing ministries for Paul. Mereka sama-sama mempersiapkan pelayanan So Paulus. some of them, they were also in the prison with Paul. Sebagian dari mereka bahkan masuk penjara bersama dengan In Paulus. everything, in his sorrow, in his joy, they were with him. Dalam segala suka duka Paulus, mereka ada bersama Paulus. But suddenly, Tapi somewhere Tiba-tiba. along the line, tiba-tiba there became a division or disagreement with them. mulai ada pertengkaran, mulai ada perpecahan. That's why he said, I urge you Maka Paulus berkata, ku nasihati as true companions, help this woman sebagai teman yang setia, who saling labored with me in the menolong, gospel. yang saling melayani di dalam pelayanan. Clement also, the rest of the fellow workers whose names are in the book of life. Clement dan kawan-kawan sekerja lain yang namanya tercantum dalam These kitab people, kehidupan. they were together with Paul. Mereka adalah orang yang terus bersama And dengan suddenly, Paulus. they distanced themselves from Paul. Dan tiba-tiba karena masalah itu mereka menjauhkan diri mereka dari Paulus. And so Paul was very emotionally affected and he was not able to do ministry properly. Dan Paul itu sangat terganggu emosinya, dia tidak bisa lagi melanjutkan And so pelayanannya. it's important for us to understand what is the will and the purpose of God and who brings the division in the body of Christ. Maka sangat penting untuk bagi kita itu mengerti apa dan tujuan rencana Tuhan bagi kita dan siapakah yang orang itu yang suka membawa perpecahan di antara At the saudara-saudara same seiman. time, we also must respect one another. Dalam waktu yang sama kita juga perlu menghormati satu We dengan must yang lain. understand that each and every one of us have equal responsibility and individual vision from the side of God, from Dan kita individual calling mengerti from God. Bahwa setiap kita itu punya tanggung jawab masing-masing dan punya visi yang beda-beda yang Tuhan letakkan di dalam hati And kita. so we must be very careful to always come together. Dan kita harus secara hati-hati bisa bersatu. We must not allow the enemy to bring disagreement, manipulation, or division among us. Kita tidak boleh membiarkan si jahat itu membuat perpecahan atau memanipulasi kita. The Bible says, rejoice in the Lord, and I say rejoice. Alkitab berkata bersukacitalah di dalam In Tuhan. all situations in your life, Di dalam segala situasi in dalam whatever hidupmu, circumstances in your life, apapun yang kau sedang alami, in whatever environment you are living in your life. apapun keadaan di sekitar saudara, No matter how much you're going into a pressure cooker lifestyle. tidak peduli seberapa besar tekanan itu, God is saying to you, rejoice in the Lord, and I say rejoice. Tuhan berkata bersukacitalah di dalam Paul is Tuhan. saying, you don't know how much I'm going through, but I'm always rejoicing in the Lord. Ya mungkin Paul is saying, you don't know how much I'm going through, but I'm still rejoicing in the Lord. Ya, Paulus berkata, mungkin saudara nggak mengerti apa yang aku alami, tapi aku tetap memutuskan untuk bersukacita di dalam And Tuhan. because I rejoice in Him, Karena aku bersukacita di dalam I Tuhan, don't feel pain in my body. aku tidak merasakan sakit di dalam It gives tubuhku. me the strength to pursue with determination to fulfill the assignment Ya. that is given to me. Paulus berkata, aku tetap mempunyai kekuatan untuk terus menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan di dalam And so hidupku. God is indirectly telling His friend, do not get offended. Maka yang dimaksudkan Tuhan adalah jangan mudah tersinggung. Don't take me wrongly.
Jangan mudah salah paham. Oh, God is wanting us to come together, work together and build the kingdom of God. Tuhan itu mau kita bersatu bersama untuk membangun kerajaan The Allah. Bible says, let your gentleness be known to men, and for the Lord is at hand. Alkitab berkata, biarlah kebaikanmu dan kelemah lembutanmu dikenali oleh orang-orang. God wants you to know, Tuhan mau saudara mengerti. in everything we do, let there be gentleness. Di dalam segala hal yang kita lakukan, biarlah ada kelemah lembutan. Let there be act of kindness. Biarlah ada kebaikan. Let there be a spirit of humility. Biarlah ada kerendahan hati. The Bible says, he who humble themselves, God will exalt. Alkitab berkata mereka yang mau merendahkan hatinya, maka Tuhan akan meninggikan. Why is God telling us this? Kenapa Tuhan berkata demikian? Because the Bible says the Lord is at hand. The coming of the Lord is near. Karena Alkitab berkata kedatangan Tuhan sudah dekat. Whenever the Bible says the Lord is at hand, it means the kingdom of God is near. Di mana Alkitab berkata kedatangan Tuhan sudah dekat, berarti kerajaan Allah sudah dekat. And here the Bible says, be anxious of nothing, but in everything, in prayer, supplication, and thanksgiving. Dan Alkitab berkata jangan khawatir apapun, tapi naikkan segala khawatirmu di dalam doa dan ucapan syukur. Every weariness, every stress, every brokenness, emptiness, bring it before God in Bawa prayer. segala kekhawatiranmu, kesedihanmu, kekacauanmu di hadapan Tuhan. In everything in prayer, says God. Bawa segala sesuatu di dalam doa. It's better to talk to Him than to talk to all the people around. Lebih baik kita berkomunikasi dengan Tuhan daripada mencari orang. Sometimes you don't know the person that you are telling is a CNN. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, orang yang dimana kita membagikan masalah kita itu seperti warta berita. Oh, the moment you say, everybody already know WhatsApp group. You know or not? Kadang-kadang baru kita ngomong sama satu orang, semua sudah mengerti, semua sudah mendengar beritanya ya. And so you must be careful who we share to. Maka kita pun harus sangat hati-hati, That's why it's kita bisa better. berbagi dengan siapa. That's why it's better to go to the presence of God. Maka yang paling aman itu adalah masuk ke dalam hadirat The Tuhan. Bible says, do not be anxious. Alkitab berkata jangan khawatir Do, tentang apapun. do not be overly excited or tense over situations around you. Jangan terlalu khawatir atau terlalu terpengaruh oleh situasi The yang Bible terjadi. says nothing is impossible for God, Alkitab berkata tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. and nothing is too difficult for Tidak ada yang God. terlalu sulit bagi Tuhan. Everything that you see is created by Him. Segala sesuatu yang kita lihat itu diciptakan oleh Tuhan. You know, yesterday when I was coming from Manado to Surabaya, Kemarin ketika saya terbang dari Manado ke I Surabaya, was looking at the clouds and I was just glorifying God. saya melihat kepada awan-awan dan saya memuliakan Tuhan. Because every cloud tells you a meaning. Karena setiap bentuk awan itu mempunyai arti Sometimes sendiri. all of them look like something, you know. Kadang-kadang bentuknya mereka itu seperti sesuatu ya. To me, it speaks revelations. Bagi saya itu seperti pewahyuan. And then I see the beauty, how God created that in such a way. Lalu saya kagum, begitu indahnya Tuhan itu bisa menciptakan And segala then you try to sesuatu. think, if the cloud is like this, how will the universe be? Terkadang saya juga mikir, kalau awan aja begitu indah, apalagi seluruh alam semesta. And then you see it, all the beauty of God. Lalu kita memandang keindahan Tuhan Oh, itu, you understand the majesticness of God, the bigness of betapa God. agungnya, betapa besarnya Tuhan itu. And then you begin to realize, Lalu kita mulai sadar, who are we to Him that He calls us His children? siapakah diri kita di hadapannya dan dia mau memanggil kita tuh anak-anaknya. Sometimes you ask, Lord, what have we done to become your children? Terkadang kita bertanya, Tuhan apa yang sudah aku lakukan sehingga engkau mau memanggil aku, menjadikan aku anakmu. Are we really your children? Apakah kami ini Why must sungguh-sungguh you give your anakmu? life for us on the cross? Kenapa engkau memberikan hidupmu kepada kami? How can I be grateful to you? Bagaimana aku bisa senantiasa mengucap syukur kepada You know pengorbananmu? what Jesus said? Apa yang dikatakan Tuhan? As I and my Father are one, be one. Tuhan katakan seperti aku dan Bapakku adalah satu, jadilah satu. Oh, God just wants us to be one. Tuhan hanya mau setiap kita bersatu. God only desires to come and worship Him and listen to Him, walk in His way. Tuhan hanya rindu setiap anaknya bersatu, hidup di dalamnya. He doesn't want you to be moved by what the enemy is saying or what the world is saying. Tuhan gak mau kita itu hidup digerakkan oleh apa kata si musuh atau apa kata dunia. The Bible says when you pray, you must pray with supplication and thanksgiving.
Alkitab berkata ketika kita berdoa, kita harus berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oh, you must be thanksgiving in God towards God when you are Harus praying. ada ucapan syukur senantiasa. Oh, only when you give thanks to God, you receive your miracle faster. Hanya ketika saudara mengucap syukur, maka saudara akan menerima mujizat itu lebih cepat. And God says, let your prayers be made known to God. Tuhan bilang nyatakan doamu, permohonanmu di You know, hadapan Tuhan. God is always waiting. What are we going to ask Him? Tuhan selalu menantikan kita itu mau menyampaikan apa di hadapannya. You know, like the father in the house, Seperti bapak yang tinggal di rumah, he's sitting down there in the hall. You are about to go to school. dia duduk di ruang keluarga And he knows you are going to school. dan dia tahu bahwa saudara mau ke sekolah. And you know, the father is there. He knows you have to go to school. You need money. Dan bapak itu mengerti kalau anaknya mau sekolah berarti perlu uang jajan. But he waits for you to go and ask, Daddy, I need some money. Tapi biasanya seorang ayah itu menunggu anaknya minta, Bapak saya minta Oh, uang jajan. you want dress for any festival, anything, Christmas or anything. You know, the parents are waiting for you to ask them. Atau saudara mungkin perlu pakaian baru untuk acara-acara tertentu. Dan orang tua itu sedang menunggu saudara itu meminta You know, kepada when you need help, you go and ask somebody. Ketika kita perlu bantuan, kita selalu mencari orang. You cannot think you need help and you're thinking nobody is helping me, nobody is helping Gak me, mungkin nobody kalau is kita looking butuh at me. bantuan lalu kita cuma, aduh nggak ada yang tolong aku, aduh nggak ada yang tolong People aku. also don't know you need help. Maka orang lain juga nggak tahu kalau saudara butuh bantuan, kalau saudara Sometimes diam you're all in saja. one corner, you don't want to mix with anybody, but you are suffering inside. You need prayer, you need people to help you. Kadang saudara tertekan, saudara hanya sendirian, saudara tidak mengatakan kepada orang lain, saudara mendem sendiri apa yang saudara But alami. all the others are looking, why are you so strange? Tapi orang luar mungkin nggak ngerti melihat kenapa kok kamu itu bertindak begitu why aneh. why are you not mixing with us? Kenapa selalu menyendiri? Kenapa nggak pernah berkumpul bersama? And so we misjudge them. Lalu kita mensalahpahami mereka. And so every one of us are going through challenges in our lives. Setiap kami mengalami tantangan yang berbeda dalam hidup Sometimes we ini. may not be able to share with you because it's too personal maybe. Kadang ada tantangan tuh yang ada masalah yang tidak bisa dibagikan dengan orang lain karena terlalu pribadi And so masalahnya. sometimes we are thinking in our heart and we are saying, God help me Lord. And then at the same time you are doing ministry. Kadang terus kita bergumul di dalam pikiran kita dan kita berkata, Tuhan tolong aku, dan dalam waktu yang sama kita tetap melakukan pelayanan. And so we must know how to balance things in our life. Kita perlu bisa menyeimbangkan Make all segala sesuatu make dalam all your kehidupan. requests be made known to Biarlah God. segala doa dan permohonan dinyatakan di hadapan And Tuhan. what happens when you make everything known to God? Apa yang terjadi ketika saudara The menyampaikan apa yang Bible ada di dalam says, hati and saudara the kepada peace Tuhan? of God, and the peace of God, Alkitab berkata, maka damai sejahtera Allah which surpass all understanding, yang melampaui segala akal will guard your hearts and your mind. akan memelihara hati dan pikiran. God, the Bible says Alkitab berkata that God will fill you not the peace of this world. bahwa Tuhan akan memberikan saudara bukan damai sejahtera yang dari dunia Oh, ini, but God said, I will give you my peace, I say. tapi Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang daripada dirinya sendiri. Peace of God from heaven will come upon you. Damai sejahteranya Tuhan yang daripada surga yang turun atas hidup When the saudara. peace of God come from God, you have nothing to worry. Ketika damai sejahtera Tuhan itu turun atas hidup saudara, kita itu bisa mengalahkan Oh, segala like sesuatu. David said, the Lord is my shepherd and I shall not want. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. And then the Bible says, Lalu Alkitab juga guard berkata, my heart and my mind Tuhan jagai hatiku dan pikiranku through Christ Jesus. di dalam Yesus. You cannot do it through any other thing. Kita tidak bisa menjaga hati dan pikiran kita melalui hal yang lain. Oh, we need Jesus. Kita perlu Tuhan The Bible Yesus. says Christ Jesus. Kita perlu Tuhan So Yesus. Christ talks about anointing. So you need anointing. Tuhan Yesus itu artinya You need- urapan. Kita perlu urapan. Christ also talks about charisma. So he talks about you need the love of Jesus. Kristus juga berkata tentang karisma. Kita perlu kasih Tuhan. You need the oil of God. Kita perlu minyak Tuhan. Because the oil breaks the yoke of the enemy. Karena minyak itu yang mematahkan kuk
sakitnya musuh. It keeps you free from the enemy. Itu yang membuat kita bebas daripada And tawanan so God musuh. wants to fill us. Maka Tuhan tuh mau mengisi God wants kita. to protect Tuhan us. mau melindungi kita. And God wants to bring us to the path of victory. Dan Tuhan mau membawa kita kepada kemenangan. You know, if you continue to read this passage, Kalau kita lanjutkan membaca pasal tadi, you will begin to see kita akan mulai mengerti how to cope when you are going through hostility and persecutions in your life. bagaimana kita bisa menghadapi ketika menghadapi penganiayaan dan tantangan di dalam How kehidupan to ini. overcome it. Bagaimana menang In terhadap our Christian situasi. life, you have a lot of difficulties facing Di it. dalam kehidupan kekristenan ini kita selalu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. And so in this passage, if you read it properly, Maka apa yang kita baca barusan ini, how to overcome is go before the presence of God. bagaimana kita dapat menang, yaitu kita harus masuk ke dalam hadirat Oh, Tuhan. the people that we are living in today is so crooked and perverse in their thinking. Orang-orang yang lingkungan kita itu banyak dipenuhi dengan orang-orang yang pikirannya itu tidak benar. And ya. so God is Dan asking jahat. us to walk in His righteousness. Dan Tuhan tuh mau kita berjalan di dalam Come kebenarannya. and lift up His name in all that you Maka do. kita akan mengangkat nama Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan. Know that when we lift Him up, Taulah bahwa ketika kita mengagungkan Dia, God will lift us up. maka Tuhan juga akan mengangkat kita. And then when you continue to read, Kalau kita lanjut pembacaan kita verse tadi, 6, verse 9, and then you begin to realize you are coping, how to cope weariness and anxiety, like what I said just now. kalau kita melanjutkan membaca ayat 6 dan 9, maka kita akan mengerti bagaimana kita bisa menangani rasa ketakutan, The kecemasan. Bible says, be anxious of nothing, like what I said. Alkitab berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. And then you continue to read. Lalu kita lanjut bacaannya, Oh, you begin to understand. lalu kita mulai mengerti. The Bible tells us Alkitab berkata, how to cope with a state of lack of finance or state of poverty or prosperity. bagaimana kita dapat menghadapi ketika mengalami kekurangan dalam keuangan atau ketidakmakmuran. Oh, here you see from verse 10 onwards, it talks about the need there. Ayat 10 berkata tentang kebutuhan itu. It talks about those who have, you have to share. Ayat 10 berkata tentang yang punya lebih, mereka harus Oh, berbagi. those who have, you be a blessing to others. Yang memiliki lebih, engkau harus menjadi berkat bagi orang Oh, lain. and those who are in lack, you have to pray for God, to seek God for guidance. Mereka yang kekurangan, mereka harus terus berdoa dan mencari tuntunan Tuhan. And know that surely God will somehow help you. Dan dengan pasti yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti membantu, menolong saudara. You must know that when you call upon Jehovah Jireh, He will be your provider. Saudara mesti mengerti bahwa ketika saudara memanggil namanya, maka dia akan menjadi Tuhan yang menyediakan bagi God saudara. wants you to know that He will be wherever you are in need. Tuhan mau saudara mengerti bahwa dia akan selalu ada ketika saudara membutuhkan. And so if you will put your trust in Him, people of God, Kalau saudara mau meletakkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, your heart will not be troubled. maka hati saudara tidak mungkin risau. And God will empower you Dan Tuhan akan memberikan kekuatan to move forward untuk bergerak melangkah ke and depan. become so that you will become a rejoicing spirit wherever you go. Dan menjadi sukacita di tengah-tengah dunia ini. Dan kemanapun kita berada, And kita you membawa will sukacita taste, Tuhan. and you will taste and see the goodness of God. Maka saudara akan mengecap dan melihat kebaikan But Tuhan. God is wanting each and every one of us Tapi Tuhan mau setiap dari to saudara put our trust in Him. untuk meletakkan kepercayaan kita kepada Don't Dia. put our trust in the Lord. Don't put our trust in the Lord. Don't put our trust in the man. Jangan meletakkan kepercayaan kita kepada manusia. Oh, because a lot of people, Karena banyak dari manusia they itu, say they put their trust in the Lord, mereka berkata, aku percaya Tuhan, but they are not following the ways of God. tapi mereka nggak ikuti jalan kebenaran Tuhan. Oh, God is looking at us, Dan Tuhan itu melihat ke bawah and itu God ya. is asking us to focus at Him. Dan Tuhan mau kita fokus kepada Dia. Oh, but we are not focused. Tapi kita nggak fokus. We get diverted very fast. Kita sangat mudah terdistraksi. And God wants to
tune your frequencies. Dan Tuhan itu mau kita selalu merekalibrasi frekuensi You know, kita. I've been telling all our church members in Singapore and also in Taiwan Saya selalu lately. memberikan nasihat kepada jemaat saya di Singapura dan di Taiwan. Oh, I said you must have a focused vision on God. Saya berkata kalian harus mempunyai visi yang fokus Oh, kepada you must Tuhan. have a vision from God. Saudara harus memiliki visi The dari Bible says Tuhan. once you receive the vision, write it down and run with it, and it will be fulfilled. Alkitab berkata ketika engkau mendapatkan visi dari Tuhan, maka tulislah dan berlarilah dengan When visi God itu. gives you a vision, you cannot take the vision and skip down. I have vision, I have vision, I Kalau have Tuhan vision. memberikan visi, jangan visi itu hanya diterima lalu saudara duduk. Oh, Diam. you cannot be saying, I got vision, and everybody comes near you, you tell them, I got see a vision, I got see a vision. Percuma kalau saudara cuma bilang, saya dapat visi, tapi tidak bertindak. Oh, God wants you to make effort to work towards it. Saudara, Tuhan mau saudara itu bertindak agar visi itu digenapi. But today, Tapi hari ini, some people, sebagian dari orang-orang, not y'all, bukan yang di not sini, all of you watching also. bukan di sini. You know, some people, they don't have only one vision, they have many vision. Tapi sebagian dari orang-orang itu bukan punya satu visi, tapi begitu banyak visi. Monday one vision, Wednesday one vision, Senin, Thursday Selasa, one Rabu, vision. Kamis, setiap hari punya visi yang berbeda-beda. And so their vision is no more vision, it's television. Jadi visi mereka bukan visi, tapi seperti televisi ya, banyak acara. You can just change the remote, change different channel. Visinya Wah. bisa ganti-ganti kapanpun. But God wants us to be focused. Tapi Tuhan itu mau kita fokus. The more we become focused in Him, Semakin kita fokus di dalam Dia, He will guide us into the right path. maka Dia yang akan memimpin kita kepada jalan He yang will, benar. he will give us clarity Dia akan memberikan kita kejernihan towards the direction, the path that He wants us to walk. kepada arah di mana yang sudah Ia tentukan bagi He hidup kita. doesn't want us to waver in our belief and our faith in Him. Tuhan nggak mau kita itu goyah di dalam iman kita dan kepercayaan kita terhadap Dia. You know, I believe, Saya percaya even as we are coming to the month of September, now bahkan, it's July. ya, bahkan ketika kita akan memasuki bulan September, You know, I told you 2022 is a Saya- very important year. saya sudah berkata kepada saudara sebelumnya bahwa 2022 adalah tahun yang sangat penting. Oh, like the previous day I said from 2 Chronicles 2022, the Bible says, yeah, Second Chronicles 2022, 2022. Ya. the Bible says, Seperti yang saya katakan di dalam 2 Tawarik pasal very 20 easy ayat to remember 22, because it's 2022. 2022 Yeah. ya. And so the Bible says, when the people of God Alkitab lift up their berkata, voice, praise God and glorify God, di dalam Alkitab berkata ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, the Lord set an ambush against all their enemies, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, terhadap musuh-musuh mereka. and they were so confused, they helped to kill themselves. Musuh itu begitu bingung sehingga mereka tuh saling membunuh. And none of them were alive, all were dead. Dan mereka saling membunuh sampai tidak ada yang tersisa lagi, God says semua mati. in this season, if you will lift up and praise Him, if you will be a worshiper, God will defeat all your enemies. Dan Tuhan berkata di dalam musim ini kalau saudara mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengalahkan musuh-musuh dalam hidup Everything saudara. that is stopping you from moving forward, God said, I will bring them Amin. down. Segala sesuatu yang menghalangi saudara untuk melangkah, Tuhan yang akan menjatuhkan itu. And God says, if the enemy will come to fight you, Dan Tuhan berkata, musuh yang melawan saudara, oh, they will not come empty-handed. They will bring their possessions and come. dan mereka itu bukan melawan saudara dengan tangan kosong, tapi mereka membawa harta saudara, And so harta mereka. when they die, Dan ketika mereka mati, oh, their possession shall be your harta mereka portion. menjadi milik saudara. And so the valley of Baca, the valley of sorrow will become your valley of Barakah, a valley of blessing. Maka lembah tetesan air mata itu akan menjadi lembah berkat. God is wanting you to know and believe in your heart totally. Tuhan mau saudara percaya di dalam hati sepenuhnya. You know, like we know the last year, the Hebrew calendar is Ayin Pe. Kita tahu bahwa tahun lalu tahun Ibrani Ayin P You know, and so it was 5782 Ayin Pe. 5782 ya, tahun Yeah. 5782. And so it was talking about eyes, Itu- seeing, itu- talking about mouth, speaking. Itu berkata tentang mata melihat,
mulut berkata-kata, And so it was talking about declaration. tentang deklarasi. But in this year, as we are Tapi going to dalam tahun 5783, Dalam tahun ini ketika kita memasuki tahun Ibrani you know, I have 5783, been preparing this for 1 week now. saya sudah menyiapkan ini selama 1 minggu. I'm just asking God, how shall I put it all this together? Saya sedang bergumul dengan Tuhan bagaimana menyusun How semuanya is menjadi satu rangkaian. 5783 going to be? How is 2023 going to be? Apa yang akan terjadi di tahun 5783 dan 2023? You know, the first thing that comes to my mind Satu hal yang masuk di dalam pikiran saya is First Peter chapter 4 verse 17. 1 Petrus 4 ayat 17. This is 1 going to be a Petrus 4 ayat crucial 17. season for all of us. Ini akan menjadi momen yang sangat penting bagi setiap dari kita. Urgent situation. Eh, situasi yang mendesak. You have, okay. Oh. First Peter chapter 4. 4:17. Right? Yeah. For the time has come for judgment will begin at the house of God. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Try to just have a moment, think about the scripture. Coba saudara merenungkan ayat ini. It will start with us first. Penghakiman dimulai daripada The Bible kita. says, much that is given to you, much you shall be accountable. Karena kita sudah mengerti banyak, maka kita juga dituntut banyak. The more you receive revelation, the more you receive the understanding, the more you know the truth, you will become more accountable. You have to be answerable to God. Karena ketika kita mengerti lebih banyak pewahyuan, kita mengerti banyak kebenaran, mempunyai pengertian lebih banyak, maka And tanggung so, jawab kita lebih besar di hadapan and Tuhan. so God is wanting us to become aware and alert in our spirit. Maka Tuhan ini mau kita mempunyai kesadaran dan bangkit di dalam roh kita. We have to have a sense of urgency in our spirit. Di dalam roh kita harus punya rasa yang mendesak. God wants each and every one of us Tuhan mau setiap dari kita to arise in Him. untuk bangkit di dalam Arise in Dia. Him. Bangkit di dalam Dia. Oh, you know, when you look at the word Gimel, Kalau saudara perhatikan kata-kata gimel, oh, you look at it properly. ya ketika kita memperhatikan kata Oh, gimel, you look at it, it's like a shape of a person walking. itu bentuknya, di sini kita tidak bisa tayangkan ya, bentuknya itu seperti seorang yang sedang berjalan, Oh, it is pushing something. seperti mendorong Oh, sesuatu. some people say, Ada orang yang berkata, oh, it looks, sorry. Some people say, ada yang berkata, it's not only a person walking. bukan hanya seorang yang berjalan. Let me show you, then you will know. Eh, Let me see, ada. Run. Ken. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Yeah. Okay. And so some of you, Yeah. some of us, Sebagian dari kita, okay, when we look at it, ketika kita melihat a lot of ini, people will say, sebagian dari saudara akan berkata, it looked like a person pushing something. kayak seperti orang mendorong sesuatu, It looked like a camel. seperti unta. And so this is going to be a season. Maka musim ini akan menjadi musim. You know the life of a camel. Saudara mengerti ya, kehidupan unta. Oh, the camel has always been in the desert, Unta itu selalu ada di padang gurun, in the wilderness. di tempat yang But- di tempat yang kering. You know, a camel is a very faithful animal. Tapi unta itu adalah binatang yang setia. Oh, a camel is very attached to the master. Kalau unta itu selalu dekat dengan majikannya. Oh, so whatever the owner says, the camel will listen. Apapun kata majikannya, unta itu selalu mendengarkan. And so God is telling to us, Dan Tuhan itu berkata this kepada is going to be kita, a season musim ini adalah musim where it's going to be a blessing for the faithful ones of God. di mana mereka yang setia akan diberkati. Those who have been walking in dryness, God says, I am going to fill you. Dan mereka yang selalu berjalan, yang sedang berjalan di dalam kekeringan, Tuhan akan mengisi hidup Like you mereka. know when Isaac came to see Rebekah, Ketika Ishak datang menjumpai Rebeka, oh, not only Isaac was tired, the camels who brought all the things, they were also tired.
Bukan hanya Ishak yang capek, tapi unta-untanya juga capek. And Rebecca resembles the church, represents the bride of Christ, represent God. Dan Rebeka itu adalah gambaran dari Tuhan, gambaran dari gereja. And so Mempelai. the Bible says Dan Alkitab berkata, when the camels came there, ketika unta itu tiba di sana, after working so much, after a long journey, setelah berjalan begitu panjang, the Bible says Rebecca put 20 gallons, 20 vessels of water. Rebeka itu memberikan 20 galon air kepada unta-unta itu Just untuk minum. imagine, Bayangkan, one camel can drink 20 gallons, 20, satu 20. unta itu minum 20 galon. 20. 20. They had 20 camels there. Ada 20 unta. Kalau satu unta 20 galon, saudara hitung sendiri. Just imagine, Coba dibayangkan. I think from morning to night she's pouring. Mungkin dari pagi sampai malam nggak selesai itu menimba airnya itu 20 But galon God kali is saying, 20. this is going to be a season that I'm going to quench your thirst until you say enough. Dan Tuhan berkata musim ini adalah musim di mana aku akan melegakan kehausanmu sampai engkau berkata cukup Tuhan. God is going to cause you to enjoy His goodness. Tuhan akan membuat saudara itu menikmati kebaikan Tuhan. Unusual things will come your way. Hal-hal yang tidak pernah saudara bayangkan itu yang akan datang di dalam hidup God will saudara. cause you to walk in the ways of God and not in the ways of man. Tuhan akan membuat saudara berjalan di dalam jalannya Tuhan dan bukan jalannya manusia. People will come and say all kinds of things towards you. Mungkin orang akan berkata hal-hal yang macam-macam di dalam hidup But saudara. God is saying, I will come Tapi Tuhan berkata, aku akan and I datang will release my word before dan you. aku akan melepaskan perkataanku di hadapanmu. You know, this 5783, this Ayin Pegimel, Tahun 5783 tahun Ayen P. you know, when Gimel. I told my church Ayin Pegimel, they say, what Gmail, Pastor? Tahun 2023 itu kalau tahun Ibraninya 5783 itu It- P. Gimel ya, bukan Gmail ya. Not Gmail, you know, it's Gmail. Gmail, bukan Gmail yang email itu ya. Yeah, because everybody they get confused, Gmail ke email. Ya you know. kadang ada yang bingung, kiranya Gmail yang email itu. And so Alif Beta Gmail. Aleph, 1, 2, 3, Beta, correct? Gmail, 1, 2, 3. And so what I believe is this. Apa yang saya percaya adalah ini, The first thing that God does in our life, hal yang terutama yang Tuhan kerjakan dalam He hidup gives us kita. our identity and He connects us with the Father. Dia memberikan kita identitas sejati kita dan dia koneksikan kita dengan Bapa. 5781, it talks about the revealing of the Father. Tahun 5781 itu berkata tentang pernyataan pribadi Allah. Ayin PB talks about the revealing of the love of the Son, God's protection. Tahun 5782 berkata tentang pernyataan putra. And you see, so Alif talks about God, B talks about the Son, and Gimel talks about Alif, the Holy Spirit. tahun Alif berkata tentang Bapa, yang kedua tentang putra, tahun ke depan tentang Roh Kudus. And so Gimel talks about the third person in the Trinity. Jadi tahun Gimel itu menuju kepada pribadi ketiga di dalam Tritunggal. And so those who are longing, those who have yielded yourself, those who are waiting in the presence of God, God says, I will come and fill you with the manifestation of the Amin. Holy Spirit. Mereka yang merindukan, mereka yang menantikan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan penuhimu dengan Roh Kudusku. God will instill stability within you. Tuhan akan memberikan stabilitas di dalam saudara. You won't be goyang, you won't be shaking. Saudara tidak akan selalu goncang. Everything around you will be shaking, but God says you will not be shaken. Segala sesuatu mungkin bergoncang, tapi saudara akan tetap berdiri As teguh. long you are standing right before God, God will stabilize you. Asal saudara tetap berdiri teguh benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kestabilan kepada saudara. I know that there is going to be a financial crash and financial shaking that is going to come. Saya mengerti bahwa hari-hari ke depan mungkin akan ada krisis-krisis di dalam keuangan. And so we must be very careful how we handle money. Maka kita juga harus sangat bijaksana bagaimana kita tuh mengelola keuangan Don't kita. buy so much of things, don't buy things for credit. Jangan beli dengan hutang atau jangan sembarangan beli barang. If you want to buy something with cash. Beli dengan tunai. Because interest will go up.
Karena bunga pasti naik. And people who are going through loans, you will suffer a lot of issues. Mereka yang hutang mereka akan mengalami banyak masalah. Because some nation, they don't know how to handle the bankruptcy or low budget or everything, low GDP. Instead of solving their problem, they are printing more currency. Karena tidak semua negara itu mengerti bagaimana menghandle hutang-hutang negara, sehingga mereka tidak membayar hutang mereka, tapi mereka terus mencetak uang yang baru. And so other countries are affected because of Dan this. karena itu negara-negara lain juga terpengaruh. And that's why you see all our currencies, Asia currencies, Europe currencies all are shaken now. Nah, maka saudara lihat bahwa segala keuangan di negara Asia dan negara Eropa semua terpengaruh, goncang. But God wants you to know, Tapi Tuhan mau saudara mengerti, whatever the devil planned for evil, apapun yang direncanakan si jahat untuk keburukan, God will change it for good. Tuhan akan mengubahnya menjadi kebaikan. You know the word 5783 Tahun in the 5783 Hebrew calendar. di dalam kalender Ibrani, The word 5783 talks about agreement. tahun 5783 berkata tentang persetujuan. Oh, it talks about your agreement with God. It also talks about a covenant with Oh, God. itu berkata tentang perjanjian dengan Tuhan. And agreement also can be in many ways. Perjanjian juga dapat dijabarkan dalam hal yang berbeda. Some people may agree to walk in the right way. Ada beberapa orang mungkin setuju untuk berjalan di jalan yang benar. Some people will make agreement to do the wrong thing. Ada orang yang memutuskan untuk berjalan di jalan yang salah. Or some people will make agreement to go shortcut, Mungkin ada yang mau jalan pintas juga. Yeah. And so there's so much of agreement. Begitu banyak keputusan persetujuan, There is- keputusan-keputusan yang kita harus Oh, ambil. God is saying there's going to be agreements that is going to be signed. Maka ada perjanjian yang akan ditandatangani. The agreement between nations. Perjanjian antara bangsa. There's a lot of things going to happen. Nations are going to have no choice but to ask from other nations for assistance. Bangsa-bangsa nggak punya pilihan lain selain minta perbantuan, dibantu oleh bangsa-bangsa lain. And so there must be also agreement for us in prayer before God. Maka bagi umat percaya kita juga harus punya perjanjian untuk memasuki doa There lebih must be kepada agreement Tuhan. in us coming together to worship Him, to lift up His name. Harus ada perjanjian untuk kita lebih lagi mau berkumpul dan menyembah Tuhan. In Taiwan I always say this. Di Taiwan saya selalu menekankan hal For ini. the sake of the kingdom, let us all come together. Demi kerajaan Allah, marilah kita bersatu. For the sake of the kingdom, we must come together. Marilah demi kerajaan Allah kita harus bersatu. Regardless of which church, which family, which status, where we have came, what color skin we are, we have to come together for the sake of the kingdom. Tidak peduli mungkin bagian golongan apa, tapi kita harus bersatu demi kerajaan Allah. God wants you to know this 5783 is going to be a year of blessing, turn around for His people. Tuhan mau kita tahu bahwa tahun 5783 adalah tahun di mana keadaan diputar balikan dan menjadi tahun berkat bagi anak-anak Tuhan. It's not just a year of release, but a year of retribution or restitution, where God will give you back what the enemy has taken for you during this pandemic. Bukan hanya tahun di mana berkat dilepaskan, tapi juga menjadi tahun retribusi, di mana apa yang dicuri oleh iblis itu Tuhan kembalikan. But this is not a season for you to overspend very fast. Tapi musim ini bukan musim di mana saudara lalui The dengan cepat. provision God is giving you is to save and keep and put it in your store. Oh ya, berkat itu jangan dihabiskan dengan cepat, tapi penyediaan yang Tuhan berikan itu adalah untuk disimpan dan untuk dipakai dengan bijaksana. Like how when Joseph told the poor people, we have to keep the things in the storehouse because calamity and famine is coming. Seperti Yusuf ya, ketika dia dapat hikmat daripada Tuhan itu disimpan terlebih dahulu karena dia tahu bahwa masa susah itu akan datang. And God is saying that we have to keep ourselves watered always. Keep ourselves watered with the word of God, watered with faith. Tuhan mau kita itu selalu diairi dengan firman Tuhan. Oh, don't go into dryness, don't go into dry places, don't go into lonely places or dark places. Jangan ke tempat yang gersang atau tempat sendiri atau menyendiri. And so then you will see the hand of God leading you and guiding you. Maka saudara akan melihat tangan Tuhan itu menuntun dan menyertai saudara. God wants to instill His voice so that you can
hear Him clearly in this Tuhan mau season. menaruh suaranya di dalam hati saudara sehingga saudara bisa dengan jelas mendengar suara Tuhan. God wants to Amen. speak to your health and your body in this season. Tuhan mau berbicara kepada kesehatan saudara di dalam musim Take care of ini. your health, says God. Jagalah kesehatanmu. Oh, take care of your health. Jagalah kesehatanmu. Health is important. Kesehatan itu sangat penting. Family is important. Keluarga itu penting. And so have time for them. Make Punyalah time waktu for buat them. keluarga. Selalu luangkan waktu buat keluarga. And God is going to build. God is going to build family. I don't know why, but God is saying build families as much as possible. Saya Because nggak- the enemy is trying to break something. Saya nggak ngerti tapi yang Tuhan katakan adalah bangun keluargamu karena musuh itu sedang melakukan sesuatu. You know, this is going to be a season Ini akan menjadi musim where God will lift up those who are humble to become those who are right to become blessing. Tuhan akan mengangkat mereka yang benar dan mereka yang rendah hati untuk menjadi berkat. And God will give you blessings to become richer. Dan Tuhan akan memberikan berkat agar saudara lebih makmur. And God is saying, Tapi even Tuhan in the berkata- midst of chaos, you will have peace. Tapi Tuhan berkata, meskipun di tengah-tengah kekacauan, engkau tetap sejahtera. And God is saying to you, Dan Tuhan juga be berkata, watchful how you see things and what you see. hati-hati dengan apa yang engkau lihat dan bagaimana engkau melihat. Open your spiritual eyes and see things rightly, says God. Bukalah telinga rohanimu dan lihatlah dengan benar. Oh, look at it properly. Dilihat, disimak dengan benar. You say telinga rohani, it's mata Oh ya, rohani. sorry. You must be sensitive. Harus sensitif. Yeah. And so you must be very careful what is happening around Maka you. saudara harus sangat hati-hati dengan apa yang terjadi di sekitar saudara. There's going to be a lot of waves and storms around us. Akan begitu banyak badai di sekitar kita. God wants us to know Tuhan mau kita mengerti that God is watching who is coming against us. bahwa Tuhan itu matanya melihat apa yang dikerjakan oleh musuh And God untuk is melawan trying kita. to cover us and protect us. Bahwa Tuhan itu ada untuk menutupi kita dan melindungi kita. I believe Saya percaya like how the Ammonites and all the other enemies, they came against the people of Israel. Ammonites. All those who ketika came. orang Amori itu mau melawan orang Israel, When they prayed and worship God. tapi ketika orang Israel itu God berdoa dan God menyembah brought a Tuhan, confusion. maka Tuhan in itu them. membuat mereka bingung sendiri. The same way, Hal yang sama. some major nations are going to go through a lot of shaking. Begitu banyak bangsa akan digoncangkan. God is watching even China, what they are going to do. Tuhan juga sedang melihat apa yang akan dilakukan oleh Cina. There is going to be a division and a movement. Dan akan ada perpecahan dan pergerakan. The Bible says, Alkitab berkata, before the fall, the pride always is exalted. sebelum kejatuhan itu biasanya ada kesombongan. And so sometimes the pride arises and then they fall. Karena ada kesombongan itu mereka akan And jatuh. so God is warning some nations. Maka Tuhan itu juga memberikan peringatan kepada Some bangsa-bangsa. nations who are persecuting Christians, who have been persecuting the needy people, the poor people, the orphan people. God is going to vindicate for them. Bangsa-bangsa yang menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuh, orang-orang yang Those who are needy, those who are poor, mereka yang those who are memerlukan, orphan. mereka yang miskin, mereka yang yatim. Maka Tuhan akan campur tangan. Oh, God will restore you. God will protect you. Tuhan God will akan redeem you. memulihkan. Tuhan akan melindungi. Some nations Sebagian dari who have bangsa-bangsa been itu, shedding innocent blood. mereka banyak membunuh darah-darah yang tidak bersalah. Their blood has come before the throne of God. Dan darah mereka menjerit di hadapan tata Bapa. Oh, like the blood of Abel. Seperti darah Habel. But God says in this world there is countries that is rising up like Cain, who is envy against Abel. Tapi di bangsa-bangsa begitu banyak bangsa-bangsa yang bangkit seperti Kain. And at the same time, you are going to see nations that has been very low, very poverty. God is going to raise them up. Dalam waktu yang sama, saudara akan memperhatikan ada bangsa-bangsa mungkin yang miskin, yang tidak diperhitungkan, tapi Tuhan akan mengangkat mereka. Certain countries, they will go through a lot of crushing. Sebagian daripada bangsa-bangsa itu mengalami peremuan. Some of the nation, you will have a total shift of leadership.
Dan sebagian dari bangsa-bangsa itu akan mengalami perombaan kepemimpinan. And some of the nations you will see their important key leaders are passing on or shot down or murdered or something like Ya, that. You will hear these cases coming. sebagian dari bangsa-bangsa mereka akan mengalami kepemimpinan kunci dari kepemimpinan mereka akan mungkin dibunuh atau disingkirkan atau menjadi tidak lagi berfungsi. You know, when you talk of this iron pay gamel, it also talks about movement. Ya, tahun Ayin Because I Pegemel told you juga tentang the picture look pergerakan. like it's walking. Karena seperti berjalan It gambarnya also ya. looks like somebody is carrying something and going. Seperti ada seseorang yang mendorong sesuatu dan And so berjalan. God is saying those who have, you have to give. It's going to be a charity kind of thing. Maka Tuhan berkata bagi mereka yang memiliki engkau harus memberikan. God will stir your hearts to share and give and be a blessing to Tuhan others. akan menggerakkan hati saudara untuk berbagi dan memberi menjadi berkat buat It's orang lain. also talking about movement. So there will be movement. God doesn't want you to be stagnant, but God wants you to go and take back what belongs to you. Dan ini juga berkata tentang pergerakan. Tuhan nggak mau saudara itu berdiam, tapi dia mau saudara bergerak dan mengambil kembali apa yang menjadi milik saudara. It also talks about walking into a season of fruitfulness and being wise at the same time. Ini juga berarti memasuki musim di mana saudara berbuah-buah tapi juga dengan kebijaksanaan. The more you walk with Him, Semakin saudara berjalan dengan the more Tuhan, you will begin to see semakin saudara akan melihat that it is important for us bahwa sangat penting to be sensitive in what God is saying, how God is saying, untuk menjadi sensitif kepada suara what Tuhan. we should do. Apa yang harus saudara lakukan? You know, the Bible says Alkitab berkata in Proverbs chapter 20, dalam Amsal 20, verse 4, Amsal 20 ayat 4, those who are too lazy to plow, you will not have food for the hours. Amsal 20 ayat 4, pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. The Bible says if you don't make effort, Kalau saudara tidak mengusahakan, if you don't make effort, if you don't usaha, correct? There won't be hours for you. kalau saudara tidak mengusahakan maka tidak akan ada penuaian. And then the Bible says Dan Alkitab berkata, you cannot be malas. saudara nggak boleh cannot malas. be lazy. Saudara nggak boleh malas. If you want God to use you, if you want God to bless you, Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara mau diberkati oleh Tuhan, you cannot be lazy. saudara nggak boleh malas. You know, some people they say God has given me this vision, He's going to prosper me, everything. But then you sit down in the home, do nothing. Mungkin ada saudara yang berkata, Tuhan sudah memberikan saya visi ini, tapi saudara duduk di rumah tidak melakukan apa-apa. You know, I went and prayed for somebody the other day. Saya waktu itu mendoakan untuk satu Oh, orang. they said God has given me a vision to be blessed. I know business are going to come and everything. Dia bilang, saya tahu Tuhan sudah memberikan saya visi bahwa akan ada bisnis-bisnis yang akan datang. But 3-4 years waiting. Tapi 3-4 tahun, tunggu. But no effort. Tidak ada usaha. How can you receive hours? Bagaimana kita menerima apa yang Tuhan janjikan? If you don't sow the seed, how can there be hours? Kalau tidak menabur, bagaimana akan ada tuaian? Some people you're just looking at the whole hours. You're not thinking about how your future is going to be. Kadang-kadang saudara hanya memikirkan tentang tuaian, tapi tidak pernah menabur. And so God wants you to be a person that is hardworking. Tuhan mau kita menjadi orang yang rajin. If you want God to use you, you must be hardworking. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus rajin. You cannot say, God use me and you sit down and sleep. Tuhan, kita nggak bisa berkata Tuhan pakai aku lalu kita tidur. You hardly see in the Bible where Jesus sleep. Kita jarang melihat di Alkitab kalau Tuhan itu tidur. The places is sleep also you cannot sleep. Tempat di mana Tuhan tidur, kita juga nggak mungkin tahan tidur di situ. You know, everybody is supposed to be sleeping is there praying with God. Di Alkitab itu seringkali di mana orang-orang sedang tertidur, Tuhan itu tidak tertidur, dia berdoa. And God comes and wake up. Peter, you supposed to pray. Why are you sleeping? Dan Tuhan membangunkan, ayo bangun. Kenapa kamu tidur? Harusnya kamu berdoa. And Peter also wake up. Okay. You know. Dan Petrus berkata, iya, aduh. And then the moment Jesus go again sleep. Tapi ketika Yesus pergi, dia kembali tidur lagi. Because Jesus don't understand. Peter from morning to night is also helping Jesus with the ministry. Mungkin Tuhan Yesus apa tidak mengerti
mengerti ya kalau Petrus juga capek sepanjang hari sudah bantu dalam And pelayanan. then he's seeing we're doing all this work. Dan Nothing, so no more ministry. So Peter thought can sleep, karena sudah tidak ada pelayanan, pikirnya Petrus dia bisa istirahat. But Jesus comes and wakes him up again. Peter, wake up and pray. Why can't you pray 1 hour? Tapi Tuhan Yesus membangunkan Petrus, ayo bangun, kenapa kamu nggak bisa doa 1 jam saja? Then you see in the boat, in the ship, Lalu di perahu itu, so much of storm, wave, begitu everything, banyak thunder, lightning, goncangan, all are lightning. badai. God, where are you? Jesus, where are you? mereka bingung, Tuhan kau di mana? Peter look at Jesus. Petrus memandang kepada Yesus, He bingung, ya. bingung. People want to sleep time, you don't let us sleep. Petrus bingung ya melihat Tuhan Yesus. Waktu orang mau tidur nggak boleh tidur. When there is storm, people dying, going to die, you are sleeping. Tapi waktu guncangan orang-orang nggak bisa istirahat, malah Tuhan Yesus yang tertidur. God wants you to know your ways are not His ways. Tuhan mau saudara mengerti bahwa jalannya bukan jalan saudara. But God wants you to know that He will make way for you where there is no way. Tapi Tuhan akan membuat jalan di mana tidak ada jalan. One word from His mouth. Satu perkataan dari mulut Tuhan. Every struggle that you're going through will Setiap vanish. pergumulan yang saudara alami akan lenyap. And so God wants us to each and every one of us to believe in Him. Tuhan mau setiap dari kita percaya kepada Dia. God is saying that in this year Gimel, God will also nourish you Dalam tahun spiritually Gimel and ini Tuhan physically. juga akan How to say? menutrisi hidup saudara secara spiritual maupun secara jasmani. And God says that I will become the bridge for you to reach your destination. Dan Tuhan berkata Dia akan menjadi jembatan bagi kita untuk melewati, untuk mencapai kepada I destiny just itu. want to touch with you a little bit of 5783. Saya mau membagikan kepada saudara sedikit I, tentang I did these slides in 5783. Singapore for our prophetic meeting. Pardon? I did this slide for our Singapore Ya, prophetic saya sudah meeting. membagikan ini di dalam pertemuan saya di Singapura. I believe this is going to be a year of divine provision for the faithful ones of God. Saya percaya tahun 2023 itu akan menjadi tahun penyediaan ilahi bagi mereka yang setia kepada Oh, Tuhan. God says, what you have sown in faith, you will reap in joy. Apa yang engkau tabur di dalam iman itu saudara akan menuai dalam sukacita. Don't look at what you have, but look at what God has for you. Jangan melihat apa yang saudara punya, tapi lihatlah apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. You know, in 5783, Dalam tahun like what I said 5783, is a provision, divine provision. tahun penyediaan. When I say divine provision, it's not just a normal provision, it's a provision assigned by God specially for you. Kalau tahun penyediaan itu bukan hanya penyediaan biasa-biasa, tapi penyediaan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan bagi And so saudara. you must speak out of faith and then you will see it. Maka itu harus diproklamirkan dalam perkataan agar itu terjadi. And it's also going to be a year of unmasking. Dan itu akan menjadi tahun di mana penyingkapan itu terjadi. Oh, you know, now we are wearing masks. Tahun ini kita masih pakai masker. No, maybe next year you might not be able to. Maybe. Mungkin tahun depan saudara nggak Mungkin perlu very lagi. important. Mungkin Oh, tahun not they depan nggak chop. perlu. But I'm telling you this. Tapi But the unmasking in the Bible that says is different. yang masker dilepas yang dimaksud di dalam Alkitab itu berbeda ya. God is Penyingkapan. going to tear the mask of people that is hiding behind. Tuhan akan menyingkapkan apa yang disembunyikan di balik yang tertutup itu. Those who have been doing things that is not right before God, you shall be exposed. Mereka yang munafik di hadapan Tuhan, mereka akan disingkapkan. God says, I will cause them to be exposed. Tuhan akan menyingkapkan segala God kejahatan. wants us to be strong in Him. Tuhan mau kita kuat di dalam Dia. God wants us to believe in Him. Tuhan mau kita percaya di The dalam more Dia. and more we trust in Him, Semakin percaya, the more and more He will lift us up. semakin akan Tuhan mengangkat kita. God wants us to be strengthened in Him, people of God. Tuhan mau kita kuat di dalam Dia, The umat more Tuhan. and more we allow Him to work in our life, Semakin kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam the hidup more His kita, power will work in us. semakin besar kuasanya akan bekerja melalui hidup Oh, kita. God is wanting to use us to demonstrate His goodness and kindness to those around us. Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. If I want to continue, I can continue so much and go.
Kalau saya diizinkan melanjutkan, saya tidak ngerti kapan berhenti ya, masih Like banyak. all of you know, I love to teach and I love to talk. Seperti yang saudara tahu, saya ini suka ngomong, suka ngajar. You know, one scripture, Satu ayat, and then we lagi. will pray. Job chapter 22, Ayub 22, verse 28, ayat which is 28. very important for 2023. Ada? Ya. Yeah. Okay, the Bible says this. Alkitab berkata, And you also will declare this. apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, God says, and you will declare this thing. apabila engkau memutuskan, ketika engkau mendeklarasikan, And it shall be established for you. amin, maka akan tercapai maksudmu. God says, whatever you declare, Apapun yang saudara deklarasikan, it shall be established for you. apapun yang saudara putuskan, That's why I said deklarasikan, maka itu akan tercapai. That's why I said it's important to declare. Maka mendeklarasi itu sangat penting. Oh, the more we declare the word of God, Semakin saudara mendeklarasikan the firman more Tuhan, we say, God, we believe your word and we claim your word and let your word come to pass in our life. semakin saudara mendeklarasikan, Tuhan kami percaya firman-Mu, biar firman-Mu tergenapi di dalam hidup kami. And then the Bible says, Dan Alkitab berkata, so the light will shine your way. dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. It means that wherever you go, Berarti kemanapun kita berada, God will shine his light for you. maka Tuhan itu yang menerangi jalan-jalan kita. The Goshen anointing shall be upon the people of God wherever they go. Urapan Goshen akan senantiasa berada di tengah-tengah umat Tuhan. Wherever there is darkness, when you go, the light of God will come and show you the way. Dimanapun kita berjalan, meskipun tempat itu gelap, tapi ketika kita hadir di situ, God- terang Tuhan akan menerangi tempat God itu. says, I will create the pathway, the direction for you. Tuhan berkata dia akan menunjukkan jalannya itu bagi saudara. So God wants us to hold on to his word. Maka Tuhan itu mau kita pegang firman-Nya. People of God, if you will hold on to these promises of God, Kalau kita bisa teguh dengan janjinya, the blessings of God will overfill you. maka berkat Tuhan itu akan memenuhi kehidupan saudara. More and beyond your expectation. Jauh melebihi apa yang kita harapkan. This is a season for each and every one of us to be very prudent in the spirit. Musim ini di mana kita itu harus sangat tajam ya di dalam roh. Oh, we have to be very prudent, Harus very diligent, harus very vigilant in hati-hati. the spirit. Harus bergairah. Oh, God wants you to be very sensitive, Harus very sensitif. observant, very Harus alert Berhati-hati, memperhatikan. in making any decision. Everything that Dalam every membuat decision that you keputusan. make, bring it before God. Setiap sebelum kita membuat keputusan, bawa di hadapan Tuhan dulu. And God will put his hand upon you and cause you to shine. Maka tangan Tuhan ada di atasmu dan membuatmu bersinar. And so you don't need to be worried. Gak usah khawatir. No, the Bible says do not be worried. Alkitab berkata gak perlu Do khawatir. not be fearful, Gak usah takut for I have overcome. karena aku sudah menang. And the Bible says, who has overcome the world? Dan Alkitab bertanya, siapa yang sudah menang terhadap Who has dunia? overcome the world? Siapa yang sudah memenangkan dunia? But he that believe that Jesus is the Son Yaitu of the mereka yang percaya bahwa dia living God. The adalah Bible anak Allah. says you are an overcomer. Alkitab through berkata faith in kita Christ lebih Jesus. dari pemenang di dalam Kristus Yesus. But God doesn't just want you to be an overcomer. Tapi Tuhan bukan hanya mau kita menjadi pemenang. God wants you to be a victorious overcomer. Tuhan mau kita menjadi pemenang yang berkemenangan. Yeah, and God doesn't just want you to be a victorious warrior. He wants you to be a conqueror. Tuhan bukan hanya mau kita menjadi pasukan pemenang, tapi dia mau kita menjadi menguasai. And the Bible says you are more than conquerors. Alkitab berkata kita lebih daripada pemenang. God wants you to go and conquer what the enemy has taken. Tuhan mau kita menaklukkan apa yang sudah dicuri oleh si jahat. What is your right? Go and take it by force. Apa yang menjadi hakmu, ambillah itu kembali. Declare. says God. Deklarasikan. And take it by force in the Dan spirit. ambillah dengan kekuatanmu. How you pray and how you receive in the Bagaimana spirit, it saudara shall be in the berdoa, reality. bagaimana menerima di dalam alam roh, itu akan menjadi kenyataan. And then the Bible says Alkitab berkata, that this is also going to be a season ini juga akan menjadi musim where it's going to be di mana
when you put your trust in God, Ketika saudara meletakkan kepercayaan saudara di when dalam your Tuhan, faith increases in God, ketika iman saudara bertumbuh, the hand of God tangan Tuhan will bring supernatural things to your life. akan menghadirkan hal-hal supranatural di dalam kehidupan saudara. It is out like God is going, like when God said to Abraham, Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, as far as you can see, sejauh mana engkau dapat memandang, melihat, it shall be your portion. itu akan menjadi porsimu. It shall be your portion, says Itu akan God. menjadi porsimu. God wants us to believe in Him. Tuhan mau kita percaya kepada Dia. God wants us to trust in Him. Tuhan mau kita percaya kepada Dia. God wants you to know when you put your trust in Him, Tuhan mau kita mengerti kalau kita meletakkan iman kita di dalam Dia, He will never fail us. Dia tidak mungkin menggagalkan kita. People Dia who tidak love mungkin us will fail mengecewakan us. kita. Orang-orang kita kasihi bisa mengecewakan Oh, kita. people whom we trust, who respect everything, they will Orang fail yang us. kita percaya, orang yang kita kagumi, mereka bisa mengecewakan kita. But God will never fail you. Tapi Tuhan tidak mungkin mengecewakan kita. God will never fail anyone. Tuhan tidak mungkin mengecewakan All siapapun. that He have promised, Semua yang Dia sudah janjikan surely it shall come to pass. pasti tergenapi. You will be sustained, says God. Engkau akan dijaga, kata Tuhan, dipelihara and provided, dan disediakan, protected and provided, dilindungi dan disediakan, and His light will come upon you. dan terangnya akan hadir dalam Let us hidupmu. arise in His Mari presence. kita bangkit dalam hadirat Tuhan. Father, we thank you for your word. Bapak, kami mengucap syukur buat We thank you firman-Mu. for your word that is spoken today. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. We pray, Lord Jesus, that you will empower each and every one of us. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menguatkan setiap daripada We want to kami. be filled with your presence. Kami mau dipenuhi dengan We want hadirat-Mu. to be strengthened by your word. Kami mau dikuatkan dengan firman-Mu. We want to be strengthened by your word, Lord. Kita mau dikuatkan dengan firman-Mu. Oh, your word can sustain us. Your word can build us. Your word, Lord, can energize us. Tuhan, firman-Mu yang menjagai kita, firman-Mu yang menguatkan kita, firman-Mu yang membuat kita bertahan. We need strength. We need encouragement. We need confidence in you, Lord. Kami perlu kekuatan Tuhan, kami perlu percaya diri di dalam Oh, Engkau we Tuhan. need faith in you, Lord. Kami perlu iman di dalam Engkau Oh, Tuhan. we need faith in you. Kami Help perlu us to iman increase Tuhan, our faith tolong in kami you. Tuhan supaya iman kami The ditambah-tambahkan. more and more you trust in Him, Semakin saudara percaya kepada the more and Tuhan, more you believe in semakin Him. saudara percaya kepada Oh, the Tuhan, more and more you put your faith in Him. semakin saudara menaruh iman saudara kepada Tuhan, Everything that is unnatural will become segala supernatural for sesuatu you. yang natural menjadi tidak natural, Everything that is impossible will become possible yang for tidak you. mungkin menjadi mungkin. You know, God wants you to know Tuhan mau saudara mengerti, that if you will trust in God, kalau kita percaya kepada Tuhan, it will be done. maka semua itu akan You diselesaikan know, oleh Tuhan. recently I was in Sri Lanka. Barusan ini saya ada di Sri Lanka. You know, everybody is asking me, Pastor, when were you there? How were you there? Why did you go there? Orang-orang tanya, Pastor, kenapa kamu ke sana? Kapan kamu ke sana? Bagaimana kamu ke sana? Yeah, even in people in Sri Lanka, they ask me, Pastor, why did you come? Bahkan orang Sri Lanka terkejut ya, Pastor, kenapa kamu datang? Because no electricity, Karena di sana nggak ada listrik, no petrol. nggak ada bensin. You know, the petrol, Bensinnya itu the queue is like 3 lane in the roads, queuing for the petrol station. 3 jalur tuh semua antri bensin di And they are situ. waiting for 8 to 12 hours for petrol. Mereka tuh antri 8 sampai 12 jam hanya untuk isi bensin. No gas cylinder for cooking. Nggak ada tabung LPG untuk masak. Some of the parents and children are waiting before outside the store from 9 o'clock night to morning 11 o'clock to get gas cylinder. Mereka antri lebih daripada 1 hari untuk beli tabung LPG. Even I stay in the hotel also one day don't have 3 hours current. No, not Bahkan 3 saya hours tidur di hotel electricity. itu 1 hari itu 3 jam listriknya mati. You know, my spiritual daughter, my spiritual children's down there. Anak rohani saya yang tinggal di sana, Oh, one of my pastors, key pastors down there. salah satu You know, pastor saya di sana, You know what she did? apa yang dia lakukan? Because I'm coming, Karena saya datang, the Holy Spirit gave her revelation. Roh Kudus memberikan pewahyuan Also, kepadanya. every day she collected petrol Jadi setiap hari dia tuh mengumpulkan bensin. because she have to bring me everywhere. Karena dia harus membawa saya keliling. Or not, we cannot go anywhere. Kalau enggak, saya enggak bisa melayani. And you stand in the queue for so long. Dan for mereka petrol. antri begitu lama untuk They dapat only give you bensin. maximum 10 liter, 12 liter, 15 liter. Mereka hanya depending on kasih your 10, CC. 12, 15 liter.
you cannot go very far. Jadi nggak bisa pergi So you jauh. only have to be only within your district. Jadi kita hanya bisa pergi di daerah kita And itu because no sendiri. electricity, no petrol, Karena children nggak ada cannot go listrik, to school. So nggak they ada shut down bensin, school. sekolah itu nggak bisa buka, sekolah Peop- ditutup. People cannot go to work. So they work 3 days from the home, 4 days they work outside. Maka mereka juga nggak bisa kerja, 3 hari kerja di rumah, 3 hari kerja di So tempat when I go there, kerjanya. they said, why you come here? Wrong timing. Jadi mereka tuh bingung, kenapa saya datang, kenapa pastor datang, ini waktunya salah. I said, this is the right timing. God needs to be in action. Saya berkata, ini waktu yang tepat, justru di masa-masa ini Tuhan perlu bekerja. And so I gathered all the people. Saya mengumpulkan semua orang di Oh, we sana. pray, we pray, we pray, Kita we pray. berdoa, berdoa, berdoa. You know, while I'm praying, Ketika saya berdoa oh, I'm in my hotel room. di dalam kamar hotel saya, I'm praying there. saya berdoa I'm going to go for a meeting, important meeting. karena saya akan pergi kepada pertemuan yang penting. And then I'm praying for God. Dan saya berdoa, The current went off, nothing. I'm sweating like lalu sauna. listriknya itu mati. Saya mulai berkeringat. And the waves are very, very high. What waves? The waves, the sea waves. Lalu Because Sri Lanka is an island, kan? ombak, Yeah. ombak itu waktu itu sedang tinggi. And Ya. they put me in front of the sea. Mereka tuh suruh saya berdiri di tepi pantai itu. So they say if any tsunami, anything, you know how to pray, Pastor. Karena mereka kira nanti kalau ada tsunami juga pastor yang mendoakan yang pertama di I barisan say, what, depan. really? bilang, He say, "Hah, what sungguhan?" Australian guy say tsunami coming? I say, I cancel it in Jesus' Bahkan name. ada orang Australia yang berkata bahwa akan ada tsunami. Saya bilang saya cancel dalam nama Tuhan And so Yesus. no current. Jadi waktu itu No nggak ada electricity, listrik, right? listrik And mati. so I'm praying. I say, very difficult. Then I call my wife. Lalu saya telepon istri saya. I say, I'm not well, I'm sweating, you know, no electricity here. Saya bilang sama istri saya, badan saya rasa nggak enak di sini listriknya mati. Oh, and because no electricity, no restaurant, you know. Karena nggak ada They listrik, cannot cook. nggak ada restoran, nggak ada makanan. All closed. Semua tutup. And so I'm waiting there, just praying, Jadi- forced to fast. Jadi saya terpaksa untuk puasa ya. Only Brother Ans told today, we were forced to fast. Tapi saya dipaksa untuk puasa waktu itu. You know, and so I'm telling my wife, Saya berkata kepada istri saya, guess what happened? tebak apa yang terjadi? Within 5 minutes she prayed, current came. Dalam waktu 5 menit istri saya mendoakan saya dan listrik itu nyala lagi. I call my wife, I say, Dan saya berkata kepada istri saya, you really dahsyat. wah you dahsyat, engkau dahsyat, saya berkata pada istri saya. I said, I know the scripture says the prayer of the righteous avails much. Saya tahu bahwa firman Tuhan berkata doa orang benar itu besar kuasanya. But I say I want to recommend God one more scripture. Tapi saya mau bawa di hadapan Tuhan satu lagi firman Tuhan. The prayer of a righteous wife avails much more. Doa seorang istri yang benar lebih besar kuasanya. Because when the wife prays, I tell you, God will react. Karena ketika istri-istri itu berdoa, Tuhan bertindak. And so husbands don't look down on your wife. Jadi suami-suami jangan merendahkan istrimu ya. God will use them as a vessel to guide you and direct Tuhan you. akan memakai mereka sebagai bejana untuk mengarahkan God will saudara. use mothers to guide your path, to show you the right Tuhan way. memakai ibu-ibu untuk menunjukkan jalan. So respect the women in your life. Hormati wanita-wanita yang ada Treat di dalam them well. hidupmu. Jagai mereka dengan Love baik. them. Kasihi mereka. Because they are very precious before Karena God. mereka itu sangat berharga di mata Tuhan. You know, they are special creation before God. Mereka itu sangat berarti di hadapan Tuhan. If I talk like this, I will finish. I will become a woman conference. You know? Ya, saya biasa ngomong gini tuh saya nanti diundang di konferensi wanita ya. But I want to encourage every one of you. Tapi saya mau memberikan semangat kepada When we setiap dari continue saudara, to pray together in Sri Lanka, lanjutlah untuk berdoa. we gathered Oh. about more than 1,500 youths. Kita berkumpul kira-kira 1.500-an orang. All of them came to pray. Semua orang bersatu I dalam say, doa. God, you must act on our nation. Saya bilang, Tuhan engkau harus bertindak No bagi more bangsa corruption. ini. Corruption must be ripped off from this nation. Yang korupsi harus dijauhkan dari negeri People who ini. have been robbing and corrupting, bringing so much of pain to this nation must be exposed, must flee in Jesus' name. Tuhan engkau sendiri yang mengekspos orang-orang yang membawa korupsi, yang membuat kerugian di dalam negeri And ini. then I go and call all the pastors. I said, wherever I can go, few hundred, everywhere, few hundred pastors gathering. I say, we have to come together to pray.
Dan kami memanggil beberapa hamba Tuhan untuk berkumpul bersama berdoa. If we don't pray, nothing will happen. Kalau kita nggak pernah berdoa, tidak akan ada The apa-apa Bible yang says that terjadi. creation is awaiting for the great expectancy in the revealing of the sons and daughters of God. Alkitab berkata dunia ini sedang menantikan putra-putra Allah dinyatakan. And so the earth wants to hear the voice of the church. Maka bumi ini sedang menantikan, mendengar suara gereja Tuhan. And so I said we must come together and pray. Then God will hear. His church is praying in Maka saya Lanka. katakan kita harus bersatu dan berdoa, maka Tuhan akan mendengar doa itu dinaikkan. The moment I came back, Ketika saya you know pulang, when I was there, I also went and prayed for some officials. ketika saya di sana saya juga mendoakan beberapa pejabat God tinggi. opened doors for me to go and pray for people, ministers and everybody. Ada jalan terbuka di mana saya mendoakan beberapa And I hamba was- Tuhan dan And I pejabat-pejabat. was telling God, when righteousness is exalted, the city will rejoice and the wicked will perish. Dan saya berkata ketika kebenaran ditegakkan maka yang jahat itu akan lenyap. And so when I went, I did a prophetic act and I said to God, God, you bring a stirring in this nation. Dan waktu saya melayani di sana, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau yang menggugahkan hati bangsa ini. The moment I came back, Ketika saya kembali, the president ran away. presidennya itu lari. Oh, because the people of God, the people in the nation arise and came and fight for justice. Karena umat Tuhan kumpul bersatu dan minta keadilan. When the people of God arise, Ketika umat Tuhan itu bangkit, the wicked will flee and maka perish. orang jahat itu akan lari. They will be exposed. Mereka akan disingkapkan This kejahatan is mereka. just a little of what is God showing us how we can do things. Inilah contoh bagaimana Tuhan itu bertindak. Like what God said in the Bible, He will ambush your enemy. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, Tuhan sendiri yang menyerang, mengekspos To those musuhmu. who declare, it Bagi shall be mereka established. Yang percaya, bagi mereka yang deklarasikan janjinya, itu akan And my diteguhkan. light will shine upon Dan you. cahayanya akan turun atas hidupmu. Father, I give you glory, Lord. Lift up Bapakku your memuliakan hands. namamu. Mari Lord, saudara angkat release your tangan saudara. blessings upon Tuhan each and lepaskan every one. berkatmu kepada setiap A daripada fresh anointing, a anakmu. fresh Biar blessing urapan yang segar, urapan upon berkat yang every baru one of them, Lord. turun atas hidup mereka. Every one of them, Lord. Turun atas hidup Oh, mereka. like a fresh anointing come upon each and Urapanmu every yang one of segar them. turun atas kehidupan Oh, mereka. we pray, Lord Jesus, that Tuhan you will kami touch them. berdoa, Tuhan kau menjamah mereka. Oh, God wants to put wisdom in you. Tuhan mau menaruh kebijaksanaan di dalam Wisdom. saudara. Sharpens Kebijaksanaan. your wisdom. Tuhan mempertajam He wants to kebijaksanaan, increase hikmat. your intensity within you. Tuhan mau menambahkan gairah di dalam Increase hati your saudara. faith in you. Menambah iman Oh, saudara. increase discernment, increase discernment. Menambah Ask God, I membedakan need roh. more of your love, Mari more of your saudara faith, minta, more Tuhan of your aku minta wisdom. kasihmu, aku minta hikmatmu, aku God minta wants to fill you with wisdom, wisdom to Tuhan mau understand isi the things, dengan wisdom to hikmat, understand the hikmat seasons. untuk mengerti musim, mengerti apa yang sedang terjadi. Wisdom, says God, Hikmat to kata have the Tuhan. knowledge of God, Untuk to mempunyai have the word of pengetahuan, knowledge, word of pengertian, wisdom, word of faith, iman, word of revelation from God. pewahyuan The dari Tuhan. foresight of what is to come. Apa yang akan terjadi? The Bible says God will show you before it Alkitab comes. berkata sebelum itu terjadi Tuhan akan menyatakan God will kepada show saudara. you, God will Tuhan reveal akan you. menyatakan, Whatever the menyingkapkan apa enemy yang is akan terjadi. planning, Apapun yang menjadi rencana musuh Tuhan akan singkapkan. God will show you. Tuhan akan menyingkapkan God terlebih will dahulu. reveal to you what is discussed in the chamber of your enemy. Tuhan akan menyatakan apa yang sedang dirundingkan di ruang rahasia musuh. God will reveal to you. Tuhan akan menyatakan. And He will fill you with His love, Dan Tuhan akan mengisi saudara dengan kasihnya. which is full of the attributes of God, Yaitu kepenuhan daripada Allah sendiri. which is filled with the fruits of the Holy Spirit. Yaitu yang dipenuhi dengan buah-buah roh. And He will cause you to walk in His light and Dan walk Tuhan with yang His akan light. menyebabkan saudara jalan di dalam terangnya dan tinggal di dalam And terang He itu. will help you to walk in unity Dan Tuhan yang akan membantu saudara berjalan di dalam kesatuan and gather strength with one dan another menjadi satu kekuatan to invite Him. untuk mengundang dirinya. God wants you to know Tuhan mau saudara mengerti. your prayer is Doa not to saudara. inform Him. Your prayer is to invite Him. Doa saudara itu bukan memberitahu Tuhan, tapi untuk mengundang Tuhan. Invite Him to come into your life. Undang Tuhan masuk dalam Invite Him hidupmu. to intervene in your life. Undang Tuhan untuk campur tangan dalam hidupmu. And God will make way for you. Maka Tuhan akan membuat jalan Lord, we dalam release your hidupmu. blessings upon Tuhan everyone. akan melepaskan berkatmu buat setiap orang ada di tempat The ini. peace of God Kasih damai sejahtera that Tuhan surpass every yang wisdom and knowledge of melampaui this world. akal budi hikmat manusia. Oh, strengthen your mind, Menguatkan your pikiran heart, mereka, and your hati thoughts, mereka. Lord.
Di dalam Fill engkau, them Tuhan. today. Penuhi mereka Let hari them ini Tuhan. let them receive a new strength, a new Biar power mereka in the mendapatkan Spirit. kekuatan baru, kuasa yang baru di dalam roh Through mereka. Christ Jesus. Di dalam nama Tuhan In Yesus. Jesus' name, Lord, we Dalam pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. God bless Amin. you. Amin.